aca waaw combat sot la ndeysaan saaku dollar contre son adversaire saaku dollar moo nekk à gauche contre son adversaire ndeysaan fii la ci Mbaxaan ate jibi dun sonaske dena sante be ko para ke dena be pap ko ya ko mam tu ko sante ade ko pablo ku ta site dum le no ate ya ko bloka bitel ba ke wala na ko le ko wa dale adamo fopo mo la ka so la maga kel taw kay bu law lay ba ya do programme kel taw wa de te aca waaw awal angkat ko ta tewi men da tewi ta tewi men ate ma tewi men ma tewi so ma tewi par kay anda ma tewi men fii la ci Mbaxaan ndeysaan di bëgg toute la population de Ndiourbel rawatina Layti Ndiaye ñu gën koo xam ci Noiro ak ki nga xam ne ni mooy Baba Warang di bëgg Ligue 2 waaw ngiro fo o fogo Mbaxaan waaw maxey simna nuun oxu refna no gon fo simangolu to wasana nuun xaq to wasno wan xaq ngeɗa roog suñu borom a foka ta wasana ino fop koor nene sutorna roog a jaɓal na in a ci'a in katano fa i ngoortan xa kiid a kiid xaye koy ka i ngar meen no gon inspecteur Adama a refo ɓiyo Mbaxaan a refeno Mbaxaan a yarolo Mbaxaan a maak to Mbaxaan kon Adama o Mbaxaan ten garu no saate um xaye président Adama le oxe gidma nuun oxe sante a nuun parce que a ga'ano ke nu ndefna aca waaw to nu ga'ano ke ta refna fop bugatorin xaye lutte avec frappe lañu wax sama gaay fii la ci Mbaxaan de a fopa nuun dese bo mata ken door ka teen ten refu ye oxe gidma nuun aussi oxe yakara nuun parce que no ku ta refna a gestwanga a fogum to kaga fiyerteyo ale daal xaye bo feet no ku ta yegna no ka de l'autre combat Gaynde Njaay mooy bëre noonu a gidma ina nuun aussi yaam o gen tan nen gen na fo o rimole len waaw parce di que bëgg ka toute la inor population de Landane ta jeg ka andoona yee vraiment mene ta rim mene ta ref o Mbaxaan a lamit teen pourcentage fa andoona yee a soɓanga mene soom yakaaru kon xan ref maire commune Patar kaaga koy oxe gidmitana nuun ta sante tana nuun fo paam roog parce que o kiin jege dara nange pogum to ku ta ƴufa xaye fo ku ta waageena lay Adama o Mbaxaan a geru leye kon koy ku ta jeg ka feet itam i nqeɗan yasam a naranga no man roog a fi'an no ten mene i ngar ka mbogan fa nuun no kene i yo'nuwa ten bo maat lay ka a gidma nuun a sante a nuun ta yakaruna a paax joko njal a paax nun saate be a fagan rek i o xot teranga fe andoona yee ten a ɓisiidu Cuni nik, cuni naik, cuni betu balik, cuni betu tadi, cuni harwakai, cuni nik, cuni harwakai cuni naik, cuni harwakai cuni betu balik, cuni harwakai cuni betu tadi, sami, sadis. 120, 130, 140 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000, 150 000
Saral 150,000 aca ndeysaan Ndiaye saku dollar jël na avertissement de Kinauro kita memang ini Muhammad Wati